yan mo invite na Bex. Apa. Nabibitaw. Isang nabibitaw. So many kings and never bounds. You lead the best revenge. Para sa iyo, bossing. Kahit na sayang. Tsaka may isa pang request sila, Madam, sayang na sayang. Para kila Nina. Isa. Yan. Para kila Nina. Nina, Merry Christmas po naman. Nasto po. It's not. Don't need work. Let's go. The little one needs comfort. Mama, hindi man ito pinapa.
Baka may isa. Palakpakan! Right na diva, ladies and gentlemen! Para sa mga ninang mo. Ninang! Tapos na po. Namamas ko po. Gaga ka. Baka sabihin nila, mukha tayong pera. Pero pag nagbigay, itatago ko muna, anak ha. Promise. Tapos ibabalik ko din next year. Ay, ayun, yan na si Ma'am Rona. Halika, Ma'am Rona. Pag patapos naman na kami, pagbigyan mo naman na kami. Anong gusto mong kanta? Gusto mo, duet kay ni Sir? Or duetan ako na Sir? Or ano gusto mo? Ikaw? Si ano na lang. Yeah. Uy, ano ba? Halika na, dali. JR, no, JR. Sir JR, yan. Siya po. Ay. Parang namang parang tama si Sir. Sir. Ay, pero Michael, no? Michael pa rin. Be! Tawag ka. Ang bango. Siyempre naman. Amoy baby. Anong baby? Patay? Diaper? Ano? Yung kakalabas lang sa... Yung may inunan pa. Michael.